1 minute later. फाइनल जहाँ कि आम आसिक पहुँची जाइछु चक्र तीर्थ देखी पारे पचर बोर्ड लगी एबे आम जिमु भीतर को राउंड मारिया गाधे फुल एंजॉय अभी मजा आएगा ना। देखी पारे ये 3 जन पलि आसनु कौन पाई निजे जाननु पलि आसचु बुलिया तथापि ब्लॉग तो ये ब्लॉग एंजॉय लाइक करने करो न करने ना सब्सक्राइब करने करो न करने ना किसी असुविधा नहीं आमर भाई एंजॉय रे छाड़ार अच्छे खाली एंजॉय करार अच्छे एंजॉय मोमेंट यहाँ देखी पारे महादेव महादेव को दर्शन करमु जय महादेव भक्त भी अच्छा आम कितु बड़ भक्त जापारे भ्यूटा देखिपारे लाइक कर कि न कर किंतु एंजॉय कर लाइफ रे एंजॉय ही सब किसी खाली एंजॉय करमु टे इनकम भी कर काम टे कर ना आम सागे चल कम देमु मसला बोईवाई एवं सीजन आसले धान कटा से भी कम अच्छी दाउली गोटे धरिक आस एठू जोड़े पिला योगदान दे पारे नंबरटा देदेमु तले देखिपारे धान काटापी आसपारे सीजन आसीगलानी जहाँ कि ना चली बात्या कौन बात्या नाटा कौन दी दान कौन है ये लोग? दाना 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 पाई सारे तो सब पिला माने दाना पाई सारे कि नहीं कमेंट करके जनइबे खाली कमेंट कर आ किछि आ जहाँ तो कहली ए पिला को ए पिला दुईटा मोर असिस्टेंट अछंती ये फर्स्ट सेकंड 1 2 असिस्टेंट को कांटेक्ट करि परिबे नंबरटा 0999005757 मन रहिला तो ना डबल थर वीडियोटा देखिदेबे चक्र तीर्थ रे वर्तमान आमे 3 जन पहुंची जाइछु जो कौन सिर पिला इच्छुक गाधीवा आम साथी योगदान करि पारिबे यथा शीघ्र योगदान करि पारिबे ये देखि पारथिबे minute later. जहाँ कि आम गाधेनु से मंदिर को जापारू गाधिकी मंदिर दर्शन करमु तापर जाइए घर को जीमु जस्ट आम गाधेनु किसी ना सेमती पलि आसू गाधेकी मंदिर दर्शन करके जीमु आउ अलग व्यू देखू जो जगह को जीमु एबे पहाड़ देकी उठिकी ऊपर को जीमु एंजॉय मोमेंटा नौ मजा मस्ती अच्छी काली के से पलैब कुआड़े से पलैब कुआड़े आसिक गोटे दिन खाली मजा ए ब्लॉक रे खाली मजा ब्लॉक रे एतिकी किछि नुहे जे खाली हमर एटी मजा मस्ती खाली मजा जीव आ किछि ना कौन कहू देखि पारथि जाड़ पत्र पूरा काटी बुंडा की जाउछ ए रास्ता रे सेपटे आसिया कथा तू गोटे भीतर बाटे पड़ी आछि न रास्ता केमिति जाउछु शंकर मंदिर गाधे सारिकी मंदिर प्रवेश करिमु स्वर सुबा जाउछि तो सुरुका बुही बुही पानी जाउछि चल हार माननी ना लिखाई आसतीन 2 वर्ष तले ना लिखाई कि निभि जाइए आउ थे आज लेखिकी जावाक पड़े एति रास्ता पास हो जावाक पड़े आई लव यू SK भाई पूरा बागे कि लिखी लिभन टोटाल प्रबल गाधे मुझे भावुची आई गाधेबार केमी साला जावाई भी डर गाधेवाई आसनु वर्षा सीजन रे गाधेवाई आम सेपटे जीवानी एपटे जीवा जहाँ कि पानी पूरा पूरी जाइए बड़ पकईले फिसली जीव जदि आसवे एत वर्षा देखिकी टी आसवे मजा
ପଳେଇଲେନି ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଆମେ ସବୁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଏତିକି ପାଣି ଯୋଉଠି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଟିକେ ପରେ ଆଉ ବର୍ଷା ବି ହେଉଛି ନା ସେ ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲାନି ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ତ ପୁରା ଆମକୁ ବୁଝି ଅଛି। ତଥାପି ଆମେ ଆସିକି ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଇଏ ଆମର ମୋବାଇଲ ପୁରା ଉଦା ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି ଯାହା ଟିକେ ଜରି କରି ପଲିଥିନ୍ ଆଣିଥିଲେ ମୋବାଇଲରେ ଘୋଡ଼େଇକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି କିଛି ଆଣିନୁ ନା ସେଟା କିଛି କରିପାରୁନି। ଯାହାକି ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ତ ଭିଉର ପାଣି ପିଟା ମାରୁଛି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ପୁରା ଭରପୁର। ଗୋଟେ ଗାଧେଇମୁ ତଳେ ଭାବୁଛୁ ଗାଧେଇମୁ ସେଠି ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବୁନି କାରଣ ପୁରା ଫୁଟୁରା ବହୁତ ହୋଇଛି ନା ଗୁଡ଼ ଗୁଡ଼ ଫୁଟୁରେ ଯାଇପାରେ କହି ହେଉନି କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବି ପକେଇଲେ ପାଣି ତ ଏଠି ତ ଭିଜି କରୁନି ଆଉ କ'ଣ ଗାଧେଇବୁ ତଥାପି ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଗାଧେଇକି ଯିବୁ। ଗାଧେଇ ପୁରା ଦିନ ଦେଖିପାରୁଛେ ବିଚ୍ର ପଛ ଗୋଟେ ଝରଣା ଧରି ଆସୁଛି ପୁରା ବହି ବହି ଯାଉଛି ପୁରା ଏନ୍ଜୟ ଫୁଲ୍ ପୁରା ଖୁସି ଏତେ ଲାଗୁଛି ତା ଉପରକୁ ବି ଯିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ ଯୋଉଠି ପାଣି ଝରୁଛି ସେ ଉପରକୁ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଟିକେଟ୍ ଅଛି ଟିକେଟ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ସେପଟେ ପାର ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯାହାକି ଆମେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେଣି ତଉଲା ଫଉଲା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲେଣି ଗାଧେଇବେ ଆମେ ସବୁ ଗାଧେଇବା ଦେଖିବୁ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଗାଧେଇବା। जाते नहीं कहीं रिश्ते पुराने किसी नए के फाइनाल आमे गाधेई सारिनु आमे सेटिकी जाइथिनु माने से भिडियोटा आमे देखिनु नाही कारण भय भारी कैमरामैन नाही तीन जन गाधेनु किए देखिबो आमे सेटी रेकर्डिंग न करिकि आमे ए पानी रे एन्जॉय करके देखिबा କଥା हम खाली रेकर्डिंग वीडियो देखिनु बस अल्लाह बाय बाय टाइटे आगु गले देखें चलो आगे अभी मजा आएगा ना। DJ Lex. ଏବେ ଆମେ ଚାଲିନୁ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବାବାକୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ତାପରେ ଘରକୁ ଯିମୁ। ପଳେଇ ଆସିକି ଆମର ଇଏ ରାଜା ସାର୍ର ଦେହ ଟିକେ ଥରିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ଥରୁଛି ପଚାରନେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ଦେହ କୋଉଥିପାଇଁ ଥରୁଛି ଭୋକରେ ଥରୁଛି। ଆଉ ଏଠି ତ ଆଖପାଖରେ ଗାଁ ଅଛି ଦେଖିବା ଯିବା ହୋଟେଲକୁ ବୃନ୍ଦାବନ ହୋଟେଲ ଯାଇକି କ'ଣ ଗୋଟେ ମିଲ୍ ଗୋଟେ ବାଡ଼େଇଦେବା। ଆଜି ସୋମବାରଟା ସାଧା ମିଲ୍ଟେ ବାଡ଼େଇକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବୁଛୁ ନା କ'ଣ କଡ଼ା ତ ବାଡ଼େଇଦେବୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଛିଡ଼ା। ଆଉ ଏ ପିଲା ଆସିଛି ସେ ପୁରା ପଛରେ ଆଉ ଭାଇ ଟିକେ ଆସିଛି ସେ ଭାବୁଥାଉ ଆମେ ଏବେ ଗାଡ଼ି ବାହାର କରିକି ଯିମୁ। ହଉ ବାଏ ବାଏ ଟାଇ ବ୍ଲଗ୍ ଏଠି ସରିଲା ନା ବ୍ଲଗ୍ ଆହୁରି ପଡ଼ିବ। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Don't smoke, don't smoke. If you smoke the layer, the rock slayer, the layer, motherfucker say your prayers.